Pozdrav svima ljudi, ja sam Kajlo sa Tajom i danas ćemo baciti malo airsoft da vam pokažemo pušku i tako that's not real gun, YouTube, tako da ićemo na... Nije bitno, ićemo. Ljudi pozdrav, znači ovo je airsoft, da ne bi neko mislio da je prava. That's not real gun, airsoft. Da. Znači, sve ću vam gore objasniti, idemo baciti jedan challenge. Karlo mi izaziva da je bolji, pa ćemo to vidjeti. Ne znaš ti držat ruku, ne znaš ti držat pušku u ruci. To ćemo sad vidjeti gore. Uglavnom idemo sad gore, sjedamo u auto i idemo na jednu planinu, malo veći od nas. Ćemo pokazati. Vidjet će kad dođemo gore. Ljudi, vidimo se uskoro. Idemo. Dosta. Znači ima tu ova kao imitacija, ništa, ona služi samo da možemo to napuniti, narokati s ovim sranjima. Ajde, ma ne znam ti to puniti. Eto nek ti zna, znači ne smemo previše. I meni to baš najbolje ne ide, ali ne ide ni tebi. To je to, eto. Znači stavljamo nazad. Eto. Dole ga nafilamo. Filaj to. Tako. Vidite, majci. Dođe taj zvuk. Sa pune baterije. Na čemu? Na ovo. A baterija je puna. Sad ako sam... Nema veze. Uglavnom, treba se čut neki zvuk. Osjetit ćeš. Osjetit ćeš. Šta je? Ja sam bio to već nafilao prije. Kad sam stavio nešto malo, šta je bilo u quick loaderu. Ovo je kao neka scope, ali isto kurac ne vredi. Onako čisto radi fore. Možemo i rastegnuti. Znači kako kome paše. Znači da se rastegnu. Fina je puškica. Znači imamo i onaj prigušivač koji se tu zašarafi, ali bolje bez nje. Traži tu snima jebeno. Ništa, idemo
challenge baciti. Da, di ću te ja pobjedit. Izgubi plaća sok. Piće, da, sok. Plaća sok, konzumu i to je to. Znači po jedan put samo. Po jedan. Znači nema rafa. Dobro. Znači može. Da. Znači tu staviti lijepo sa strane da možeš snimati. Tamo. Čekaj. Možemo i rafa. Alo! Alo! Rekli smo nema rafala. Samo da pokažem ljudima, ne pizdi. Čekaj malo pušku ovako da snima dok puca jer se ovako ništa To ne... je rafalno. Da. Sad ćemo ih staviti bliže da mogu padati da napravimo taj challenge. Ti samo pokažem kako to znači možete pojedinačno. Ispaljuje. Evo. I rafalno. To je to. Sad ćemo postaviti pa Da. idemo baciti taj challenge jer je zima. Moramo se požuriti. Tipa za jaje. Koliko? Idemo. Aha. Ajde da ti. Okvira, sad tebi napunim okvir. Onda sad ti puciš. Može? Ajde. Ajde, napuni. Ajde. Ajde, Prco, pucaj da vidim kako ćeš pogoditi ti. Vidi ovo. Pogodio sva tri, samo nisu pale. A iz manje si pogodio, nema veze. Rokaj, ajde. Rokaj ih. Rafal. Ma rokaj da ljudi vide, ajde, čisto. To je to. Taj airsoft. Da. Eto, mali je pobjedio. Ja ću mu kupiti jedan sokičak i to je to. Ljudovi moji dragi. Gore previše je puhalo. Na samom vrhu pa smo se morali smo se spustiti tu u ovo podnožje s druge strane. Ali ne vredi. Isto puše, prehladno je, nosi. Znači morali smo se potruditi za ovaj video. Ali ništa, još ćemo vam pokazati. Pokazali smo ono skijalište, usput kad idemo sad pokazat ćemo vam Možda pogled tamo. pogled na naš grad od ozgo i to bi bilo to. Ko vas zanima šta o airsoftu, eto Napišite tu nam smo, u šta bi htjeli. Uglavnom to je ta puškica, eto vidiš. Pucate. Nije jaka, ali je ok za zabavu. Za to. Pravi me u nogu povoj da vidim kako da li boli. Ajde. Nemoj jako jebote bo. Aj. Ujebem ti majku. Pa ovo peče u pičku, mat. Dosta jebote, sunce, krva. Ljudi. Ovdje su, ovo je naš gradić. Dole je naš gradić. Znači sad smo tu na Vidikovcu. Tu smo na Vidikovcu. Tu smo na Vidikovcu. Evo, mali gradić. Ovo je planinarski dom tu. Vidikovac. Evo pričao sam vam za Alpe. Ako možete vidjeti skroz tamo u daljini. Znači vidi se Alpe, slovenske Alpe. Da, ne može se sad baš najbolje. Ovo tamo ova prva planina, to je Risnjak, valjda. A ono skroz tamo su Alpe. Eto, to sam htio pokazati. Života. Da. Ovo malo ćemo se tu približiti. Tu. Evo da vidite tamo Risnjak. Valjda ako to Risnjak. Tamo još neki vrh. Eto, to je to. Eto, šta još imamo za reći? Ništa, idemo polako nazad jer je hladno. Mada je sunce, ali je onako zubato. I to je to.
sutra snimamo neki drugi klipić. Ljudi moji dragi, podržite ako vam se sviđa i Da. čujemo se. Viđamo se sutra. Sutra.